Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. में हम आपका स्वागत करते हैं। ईश्वर धन्य नामରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। And my co-workers and believers also conveying their greetings to you all from Nagpur. नागपुर के हमारे संगी सारे सेवकों के और विश्वासियों की ओर से हम आपको अभिनंदन लेकर के आए। ନାଗପୁର ସେଣ୍ଟର ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। For giving this convention once more this year, shall we praise God? इस साल इस प्रकार एक और सम्मेलन हमें दिया है, इसकी राय हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ଏହି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 praise the Lord. For our meditation, let us read John Gospel, 3rd chapter, verse 15 and 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसके 16-17 वचन को हमारे ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ଯୋଉନ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 16-17 ପଦ ଆମର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା। For God so loved the world that he gave his only begotten Verse Son, 15 and 16. that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. जेपरि जे कहीं ताहांक ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। जेपरि जे कहीं ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। So 2 times repeatedly it is mentioned that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसके 15-16 वचन में 2 बार इस बात का उल्लेख किया है कि जो भी कोई विश्वास करे वो नाश ना होगा किंतु अनंत जीवन को पाएगा। ଯୋଉନ ସମାଚାର 3 ପର୍ବ 15-16 ପଦରେ ଦୁଇ ଥର ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଦାପି ବିନାଶ ନ ହେବ ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। And in the previous verse 14 it is mentioned, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. उसके ऊपर के वचन 14 वचन को पढ़ करके देखने के समय में जिस रीति से मूसा ने पीतल के सर्प को ऊंचे पर उठाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा। ତା ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ 14 ପଦ ପୁଣି ମୋଶା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। So here we read Jesus Christ is mentioned as the Son of Man and also as the only begotten Son of God. और यहाँ यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का एकलौता पुत्र करके उल्लेख ने तो संबोधन किया गया है। ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೀಶು ಕ್ರಿಸ್ತଙ୍କ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। Yes, when we count how many times Son of Man comes and the Son of God comes, 44 times that word Son of God is appearing in our Bible, and 88 times the word that name Son of Man is mentioned in the Bible. अगर बाइबल में कितने बार ईश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र उल्लेख किया है, नहीं तो लिखा हुआ है करके अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के पुत्र 44 बार और ईश्वर का पुत्र 88 बार उल्लेख किया गया करके देखने पाते हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଥର କେତେ ଥର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ 88 ଥର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ 44 ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। So Son of God became the Son of Man to give us everlasting life. ईश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम लोगों को अनंत जीवन दे। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। And God wants us to believe in the Son of God that we should not perish and should get eternal life. परमेश्वर ईश्वर ये चाहता है कि हम लोग उस परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करें ताकि हम नाश ना हो किंतु अनंत जीवन को पाए। ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। In Matthew 18:14 also we read that it is the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should not perish. और मत्ती रचित सुसमाचार के 18 में भी पढ़ने के समय में भी प्रभु परमेश्वर यही चाहता है कि कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। ସେ ମାର୍କୋସ ସମାଚାର 18 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପଢୁଅଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। And in that passage we could see how a shepherd was having 100 sheep
and one had gone astray. और हम लोग वहां पर इस प्रकार घटना में देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति को 100 भेड़े था और उसमें से एक खो गया, नहीं तो अलग हो गया। ତାପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 100ଟି ମେଷ ଥିଲା, 100ଟି ମେଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମେଷ ହଜିଗଲା। Then he is leaving the 99 in the mountains and going to seek the one which had gone astray. और उस समय में वो व्यक्ति 99 को एक मरुभूमि में पहाड़ पर छोड़ करके वो एक जो खो गया उसे ढूंढने को निकल पड़ा। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 99 ମେଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ମେଷକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। So we understand by going astray from the shepherd that sheep is perishing. और इससे हम इस बात को समझने पाते हैं कि जो भेड़ अपने चरवाहे से अलग हो जाता है वो विनाश की ओर जा रहा है। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ବିଷୟଟାରୁ ଯୋଉ ମେଷଟି ମେଷପାଳକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ସେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଅଛି। Also in 2 Peter 3:9 we read about the Lord. It is mentioned the Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9 वचन में भी हम देखने पाते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन सबके मन फिराव को अवसर मिले। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ପଦରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପଢୁଛୁ, ପୁତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। So it is God's will that no one should perish. तो इस रीति से परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई नाश ना हो। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ କିଏ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ। In this second chapter, in this 2 Peter 3rd chapter, it is mentioned about the promise of his coming and how the Lord is willing that no one should perish. और दूसरे पत्रस 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में लिखा हुआ है और ईश्वर ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଭରସା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। And no one should fall into the hands of Antichrist and perish. और कोई भी मसीह विरोधी के हाथ में गिर के नाश ना हो जाए, यह भी ईश्वर की मनसा है। କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ହତ୍ୟାରେ ପଡି ବିନାଶ ନ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। So in that verse, 2 Peter 3:9, it is mentioned that all should come to repentance, और which is not the initial repentance of salvation, but the repentance which is necessary to be prepared for his coming. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 9 वचन में हम लोग इस प्रकार देखने पाते हैं कि वहां पर हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ पर मन फिराव कहने का अर्थ उद्धार के आरंभ में मिलने वाला मन फिराव नहीं, किंतु उसके आगमन में उठा लिए जाने वाला एक अवसर हम लोग को मिलना चाहिए। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ପାଉଥିବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। So this evening our meditation, the topic for our meditation is that man should not perish, you and I should not perish. और आज जिस विषय को लेकर के हम लोग संदेश को सुनेंगे उसका विषय वस्तु है मनुष्य विनाश नहीं होना, कोई मनुष्य नष्ट नहीं होना। ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ବିନାଶ ନ ହୁଏ। So one thing, we should not perish. Second thing, we should inherit eternal life. हम एक तो विनाश नहीं होना और दूसरा हर एक व्यक्ति अधिकार को नहीं तो मिरास को प्राप्त करना चाहिए। ଗୋଟେ ହଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରନ୍ତି। So briefly we will meditate a few things, how people are perishing today and what are all the blessings in eternal life. और आज हम लोग देखेंगे इस विषयों को कि लोग कैसे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और अनंत जीवन की आशीष से हमें क्या क्या मिलेगा। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦର କଣ କଣ ଅଟେ। In so many ways people are perishing in the world today. आज लोगों को इस संसार में अलग अलग विभिन्न रीति से नष्ट होते हुए देखने पाते हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। Especially in sin and sickness and in curse,
people are perishing. विशेष करके पाप में, बीमारी में, अभिशाप में मनुष्य नष्ट हो जा रहे हैं। विशेष करी पाप रोग एवं अभिशाप रे लोक माने विनष्ट हुअन्ते। And I read in one article about seven deadly sins. मैंने एक आर्टिकल में इस प्रकार पढ़ के देखा 7 प्रकार के मृत्युजनक पाप। से आमे मु गोटे आर्टिकल ए प्रकार गोटे पढिली 7टी प्रकार मृत्युजनक पाप। And some great Bible scholars had classified sins as 7 deadly sins. बड़े बड़े बाइबल के विशेषज्ञ के लोगों ने अलग अलग 7 प्रकार के मृत्यु लाने वाले पाप के विषय में कहा है। ईश्वरଙ୍କ वाक्य लिखित समस्त बड़ बड़ पंडित माने में देखुछु ईश्वरଙ୍କ वाक्य थिबा से महापासी पाप गुडिको 7टी मृत्युजनक पाप बोली उल्लेख करूछन्ते। The first sin is pride. सबसे पहला पाप घमंड। प्रथम पाप होछि अहंकार। And we know how that Lucifer was thrust out of heaven because of pride. हम लोग जानते हैं कि लूसीफर स्वर्गदूत घमंड के कारण किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख से नीचे गिरा दिया गया। हमें समस्त जानो से से स्वर्गदूत लूसीफर तंकर अहंकार सकाशे की प्रकार पृथ्वी को निक्षेप तहले। And secondly it is anger. दूसरा क्रोध, गुस्सा। द्वितीय होछि क्रोध। And anger is so cruel. Bible says anger, wrath is so cruel. और धर्मशास्त्र कहता है कि क्रोध बहुत ही क्रूर है। से प्रभुंकर वाक्य के क्रोध राग बहुत ही क्रूर विषय अटे। Also thirdly it is envy. और तीसरा जो है वो है शत्रुता। तृतीय होछि से ईर्ष्या। Bible says who can stand before envy or jealousy? और कौन इस ईर्ष्या के जलन के विरुद्ध में खड़े रह सकता है करके शास्त्र कहता है। प्रभुंकर वाक्य प्रकार उल्लेख कर रहे ईर्ष्या समग्र किए ठिया होई पारे। And fourth sin is covetousness or love of money and materialism. और अगला जो पाप है वो है धन का लोभ, अनेक प्रकार का लालच, अनेक प्रकार के भौतिक वस्तुओं को चाहना। चतुर्दशी लोभ, आर्थिक लोभ एवं अनेक सांसारिक विषय को लोभ करिबा। And fifth one idleness, because idle man's mind is a devil's workshop. और जो पांचवा जो है वो है आलसीपन, क्योंकि आलसी का घर एक शैतान का कारखाना से है। एक प्रकार पंचम विषय से असार मन ठरे शैतान कारखाना अछि। And the sixth one gluttony or overeating, surfeiting. और छठा जो है अधिक खाना, पेटू। एवं अन्य विषय अछि पेटुक अधिक खाइबा। And seven lust. और सातवां है अभिलाषा। एवं सप्तम अछि अभिलाष। Lust or illegal desire. और अभिलाषा ने तो अनैतिक संबंध या आग्रह से अनुचित अनैतिक आग्रह विषय को एक वजह है। So great Bible scholars had classified these 7 things as deadly sins. और बाइबल के पंडित विशेषज्ञों ने इस प्रकार इन 7 प्रकार के पापों को मृत्युजनक पाप करके उन्होंने विभाजित किया। एवं एक प्रकार बाइबल पंडित माने इस 7 प्रकार पाप को मृत्युजनक पाप वाले कहउछन्ते। And in addition to these things, through so many other sins are also people are perishing. और इसके साथ ही साथ और भी कई प्रकार के पाप जुड़ जाता है जिसके द्वारा लोग नष्ट हो जाते हैं। आ सहितरे आओ अनेक प्रकार अनेक लोक माने मध्ये विनाश जाउछन्ते। This evening we are meditating, we are hearing these words to examine our life, whether we are perishing by any of these things, sins which we are mentioning and going to mention. और हम लोग इन शाम के वक्त में अपने जीवन को इस बात से परख करके देखें क्या ये सारी विनाश लाने वाले पाप के द्वारा क्या हमारा जीवन नष्ट की ओर बढ़ रहा है। विशेष करी आज संध्या बेले में ध्यान करिबा हम जीवन को अनुसंधान करी देखिबा ई प्रकार उल्लेख कराइतबे 7टी पाप द्वारा हम जीवन कोन विनष्ट होउछि कि Through immorality people are perishing. अनैतिक जीवन के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं। आज वर्तमान अनैतिक जीवन सकाशे लोक माने नष्ट हो जाउछन्ते By wrong choices, hastily making wrong choices and eternally suffering. कई गलत चुनाव, जल्दीबाजी में लेने वाले गलत बातों को चुनने के कारण लोगों का विनाश हो रहा है। भूल निष्पत्ति बा चंचल भाବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଦାକାଳ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। Through plagues and pestilences people are perishing. कई प्रकार के रोग और महामारी के कारण लोग मर रहे हैं। ଅନେକ ରୋଗ ଅନେକ ମାରି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। So we are all witnessing COVID-19. इन दिनों में कोविड-19 को हम लोग सब सामना कर रहे हैं। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଅଛୁ। And it had become COVID-20, COVID-21, and many are saying it will go up to 22. और इस प्रकार ये कोविड-20, कोविड-21 हो गया और कुछ लोग कहते हैं कि 22 तक चलता रहेगा। ये प्रकार कोविड-19, कोविड-20, कोविड-21 ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ-22 ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। In history, we could
read about one Spanish flu which came in the year 1918. 1918 में इतिहास में हम एक स्पेनिश फ्लू के नाम से एक महामारी को फैलते हुए देखने पाते ଏ हैं। ପ୍ରକାର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଅଛୁ 1918 ମସିହାରେ ସ୍ପେନ ବୋଲି ଦେଶରେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। And it was a global global influenza. और ये पूरे विश्व भर में ये महामारी फैल गया था। ଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଏ ଯେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା And about 50 million died worldwide. और उसमें 50 मिलियन लोग सारे विश्व भर में मर गए थे। ଏବଂ 50 ମିଲିୟନ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇ ବସିଲେ। And it is estimated that in India only 12.5 million died by this Spanish flu. और उन दिनों में इस स्पेनिश फ्लू के द्वारा 12.5% लोग जो है भारत में केवल मरे थे। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 12.5 ମିଲିୟନ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। So we are witnessing all these things, how lakhs and people are perishing, dying through this global pandemic. और इस रीति से भी लोग एक अनुपात में तो एक हिसाब करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग महामारी रोग के कारण मर मिटते हैं। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। Through lockdown also many perished. और लॉकडाउन के कारण भी कई लोग नष्ट हो गए। ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। By joblessness and financial crisis and poverty, people are perishing. और नौकरी चले जाने के कारण, आर्थिक समस्या में रहने के कारण अनेक प्रकार के लोग इसमें नाश हो गए। ଦରିଦ୍ରତା ସକାଶୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସକାଶୁ ଚାକିରି ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସକାଶୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। By earthquakes and floods and tsunami, people are perishing. भूमिकंप के कारण, बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं। ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। And in Jude verse 11 we read about 3 categories of people who perished. और यहूदा की पत्री 3 वचन में 3 प्रकार के लोगों को विनाश होते हुए हम देखने पाते हैं। ଯୁଦ ପତ୍ରରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଦଳ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। It is written, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward and perished in the gainsaying of Kor. और हम लोग देखने पाते हैं कि वे लोग कैन के Jude मार्ग verse 11. Verse 11. और 11 वचन में देखने पाते हैं, उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ଯୁଦ ପତ୍ରରେ 1 ପର୍ବ 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାୟ ସେମାନେ ସନ୍ତାପ ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ କଇନର ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ସକାଶେ ବିଲିଆମର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୋରହଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। Yes, about those who are going in the way of Cain, envy and perishing. और जो लोग कैन के मार्ग में चलते हैं ईर्ष्या के कारण, उसके कारण वे लोग विनाश। କିଛି ଲୋକମାନେ କାଇନର ପଥରେ ଯାଇକି ଈର୍ଷ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। And those who are running greedily after the error of Balaam for reward, that is covetousness, by that perishing. और उसी प्रकार कुछ लोग बिलाम के समान लोभ लालच के कारण उसके पीछे दौड़ते हुए नष्ट हो रहे हैं। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଲାମର ପଥରେ ଯାଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। And perishing in the gainsaying of God, by contradicting and opposing God's plan and ways, people are perishing. और उसी प्रकार तीसरे दल को देखने पाते हैं, कोरह के समान अनेक लोग परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के मार्ग का विरोध करने के कारण वे भी विनाश हो रहे हैं। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦଳ ଲୋକମାନେ କୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। And by carelessness, people are perishing. लापरवाही के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं। ଅନେକ ଅବହେଳା ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। That is, after salvation, after taking baptism, they are not working out their own salvation with fear and trembling. As a result of it, they are becoming backsliders and perishing. कई लोग पानी के बपतिस्मा को लेने के बाद, पानी के पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद अपने उद्धार के जीवन को गठन करने के बजाय लापरवाही से जीवन जीते हुए अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत तेरे तो देखो पीछे भी हट गए हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା ସକାଶେ ଜୀବନକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚାରେ ଯାଇ ବିନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। So in Philippians 2:12 we read that every one of us should work out our own salvation with fear and trembling.
और परमेश्वर का भय मानते हुए हमारे उद्धार के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करना फिलिपी की किताब के दूसरे अध्याय में देखने पाते हैं। ଫିଲିପି ପତ୍ର 2 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କମ୍ପ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। Also we read that in 2 Corinthians 7:1 we should perfect holiness in the fear of God. दूसरा कोरिन्थी 7वें अध्याय के पहले वचन में भी पढ़ने के समय में परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करो करके लिखा है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରେ ବୋଲି 2 କୋରିନ୍ଥୀ 7 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପଢ଼ୁଅଛୁ। Through bad companies and bad friendships also people are perishing. बुरे संगति के कारण, बुरे लोगों के साथ दोस्ती रखने के कारण भी कई लोग नष्ट हो गए। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। By bad companies and bad friendships they are learning bad habits and perishing. और बुरे दोस्तों के साथ बुरे संगति में रहने के कारण बुरी बुरी बातों को सीखते हुए वे लोग भी विनाश की ओर जा रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରହିକି ଭୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହି ଅନେକ ଭୁଲ ସ୍ୱଭାବ ଶିଖି ତାଠାରେ ବିନଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। Through harmful entertainments people are perishing. और बहुत ही खतरनाक मनोरंजन की बातों के पीछे जाते हुए भी लोग नष्ट हो रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖତରନାକ ବା କ୍ଷତିଜନକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଛରେ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। Harmful entertainments like cinema, drama, TV programs and carnal websites. Because of that also people are perishing in sin. और कई प्रकार के खतरनाक मनोरंजन कहने का अर्थ सिनेमा, टीवी में दिखाई देने वाले सीरियल्स, अनेक प्रकार के मनोरंजन की बातें, अश्लील प्रकार की विषयों को देखते हुए वे लोग अपने जीवन को विनाश कर रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଜନକ ବିଷୟ ପଛରେ ଯାଇ ତା ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିନେମା, ଡ୍ରାମା, ଟିଭି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। And some are committing suicide also and perishing. और कुछ लोग तो आत्महत्या करके नष्ट हो रहे हैं। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ କେତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛନ୍ତି। So like that in so many ways people are perishing before our own eyes and could read it in the newspaper also. हमारे आंखों के सामने ही अखबार कागजों में हम पढ़ते हैं, देखो कितने लोग किस किस रीति से नष्ट हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। But in the passage which we read that God so loved us that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. लेकिन जो मूल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3:16 में हमने पढ़ करके देखा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन को पाए। ସେଥିପାଇଁ ଜୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଥିଲୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। And the word of God is giving us hope that if you do certain things we will not perish. और परमेश्वर का वचन के माध्यम से हमें ये आशा देता है कि अगर हम कुछ खास कामों को करें तो हम कभी भी नष्ट ना होंगे। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଶା ଭରସା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ କିଛି ବି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡେ କଲେ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। In Psalms 119 verse 92, 119 भजन के 92 वचन को पढ़ने के समय में ଗୀତ ସଂଗୀତ 119 92 ପଦେ ପଢିଲେ, unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଠାରେ ଆମୋଦ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। This is the experience or testimony of the psalmist. और यहाँ पर इस भजन लिखने वाले का यह एक अनुभव है। ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ରଚକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. अगर मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୂଚି ନ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। So for the psalmist it was Mosaic law. To the Old Testament saints it was Mosaic law, but for us it is the law of Christ or the truth of the gospel. और यहाँ पर लिखा हुआ है भजन वाले के लिए कि व्यवस्था को मैं तो परित्याग करके, लेकिन हमारे लिए ये मसीह की व्यवस्था होकर दिखाई देता है। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ମୂଷା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଛୁ। So law of Christ or the gospel of Jesus Christ, the doctrines and teachings of Jesus Christ should be our delight. Then we will not perish in our affliction. और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, मसीह का व्यवस्था जो हमको दिया गया है वो हमारे लिए एक सुख का कारण हो
तो हमारा जीवन कभी भी नष्ट ना होगा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁଃଖ କେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, କଦାପି ଆମ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। Today, many are perishing because they are not knowing Jesus Christ, not believing Jesus Christ, and not knowing or believing the gospel of Jesus Christ. कई लोग यीशु मसीह को विश्वास ना करने के कारण, यीशु मसीह का परिचय ना पाने के कारण, यीशु मसीह के सुसमाचार को ना ग्रहण करने के कारण अनेक लोग नष्ट हो रहे हैं। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଚିହ୍ନିକି, ସୁସମାଚାର ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଅଛି। So God has given us this convention that we may sincerely and seriously follow the teachings of Jesus Christ, so that we will not perish. परमेश्वर ने इस प्रकार हमें एक सम्मेलन दिया है कि हम लोग सच्चे मन के साथ, पूरे दिल से परमेश्वर के सारे शिक्षाओं को, विधियों को हम लोग जाने कि हम उसे मान के विनाश ना हो। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଧି ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। In John 12 verse 44, Jesus said, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 के 44 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा। ଯୋଉନ ସୁସମାଚାର 12 पर्व 44 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent to me. और जो कोई मुझे विश्वास करता है वो मुझे नहीं किंतु जिसने मुझे भेजा है उसे वो विश्वास करता है। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। So believing Christ is same as believing God who sent him. और यहाँ पर वचन के अनुसार यीशु मसीह को विश्वास करना, उस परमेश्वर ने जिसे उसे भेजा है उसे विश्वास करना है। ଏଠି ଆମେ ଯେ ପଢୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏହା ଅଟେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। Believing Jesus Christ is equal or same as believing God the Father who sent him into this world. यीशु मसीह को विश्वास करने का अर्थ उसी समान है कि जिस पिता परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा उसे विश्वास करना। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। God has given us this convention to think once more that we should never perish, but we should receive the blessedness of those who believe the Son of God. और ये सम्मेलन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हमें से कोई भी लोग विनाश ना हो, किंतु प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उनकी सारी आशीषों को हम लोग प्राप्त कर सकें। ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ନ ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। Now we will see briefly the blessedness of those who believe the Son of God. और जो जितने परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं उनके द्वारा मिलने वाला धन्य अनुभूतियों के विषय में वर्तमान हम ध्यान करें। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବା ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଟେ। Because the chorus of that key verse is that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. जो मूल वचन को हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15-16 वचन में देखा, वहां पर बारंबार बोले जाने वाला कोरस यही है कि जो भी कोई उसे विश्वास करता है वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन को पाए। ଯୋଉନ ସୁସମାଚାର 3:15-16 ଯେପରି ମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦୋହରା ଯାଉଛି, ଯିଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଦାପି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। So we should believe Jesus Christ to such an extent which God is expecting and requiring from us. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उस हद तक विश्वास करना है जिस हद तक हमारा ईश्वर हमें अपेक्षा करता है। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏହି ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ। So briefly I will tell 10 points that about the blessedness of those who believe in Christ. यीशु मसीह को विश्वास करने में मिलने वाला धन्य अनुभव 10 अनुभव मैं आपके सामने रखूंगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା 10ଟି ଅନୁଭୂତି, ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ 10ଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। And that the last point, the 10th point will make you to jump also. और जो 10वां विषय जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसमें हम सब खुशी से उछल पड़ना चाहिए। ଏବଂ ସେ 10ମ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବା ଉଚିତ। So briefly I will tell 10 points from the word of God that about the blessedness of those who believe in the Son of God. और जितने परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं उससे मिलने वाले 10 धन्य अनुभव को मैं संक्षिप्त में जल्दी से आपको बता देता हूँ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା 10ଟି ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିକଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। In 1 John 5 verse 1, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय के पहले वचन में ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ in 1 John 5:1 we read,
whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. और पहला यूहन्ना 5 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रथम विषय ଏହା ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଜନ 5 ବର୍ଗ 1 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। So those who believe that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah, they are born of God. जितने लोग यीशु मसीह को यीशु मसीहा के रूप में विश्वास करते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र है, वे सब ईश्वर के द्वारा जन्म लिए हैं। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ମସିହା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ। So in that matter, born of God is teaching five things to us when we say one is born of God. और परमेश्वर से जन्म लेने के संबंध में 5 प्रकार की बातें हमें शिक्षा देता है। उसमें से एक है, It is telling 5 things. When we say born of God, under it we can bring 5 things, 5 experiences. और ईश्वर के द्वारा जन्म लेने के संबंध में विषय में 5 प्रकार के अनुभव को हम देख सकते हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟ ଆହୁରି କହିପାରିବା। All these things you would have heard enough, but once more reminding you. इन सारी बातों को आप लोगों ने बारंबार सुना होगा, एक बार मैं आपको याद दिलाना ଏ चाहता हूं। ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। When a man is born of God, first he is born again, born again. सब ईश्वर से जन्म लेने का सबसे पहला अनुभव वो नए सिरे से जन्म लिया है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। Jesus said to one Nicodemus, to one ruler of the synagogue, Jesus told, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु मसीह निकोदेमी नाम का जो सरदार था उसे ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମାଜ ଗୃହର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସେ ନିକୋଦେମୀ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। So in our English Bible, born again, in margin it is mentioned, born from above, born from above. अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में देखने के समय में नए सिरे से जन्म लेने के लिए मार्जिन में जो लिखा हुआ है वो ऊपर से या ईश्वर से जन्म लेने का एक अनुभव। ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅନୁବାଦରେ ସେ ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜାତ। Born from above or born from heaven. स्वर्ग से जन्म लिया जाना या फिर ऊपर से जन्म लिया जाना। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜାତ ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜାତ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। And that we know it is showing our repentance and salvation experience. और हम इस बात को भली भांति जानते हैं, ये हमारे उद्धार के अनुभव को, मन फिराने के अनुभव को दिखाता है। ଏ ବିଷୟ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ। As in 1 Peter 1:23, we are born again by the incorruptible seed, the word of God. और पहला पत्रस पहले अध्याय के 23 वचन में हम लोग नाशमान नहीं किंतु अविनाशी परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार को प्राप्त किए हैं। ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 23 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ୍ଷଣ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛୁ। Those who believe in the Son of God will be born again. First they will be born again. They will be born from above. जितने भी लोग ईश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं वे लोग स्वर्ग से नया जन्म को ईश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜାତ ହେବେ। Secondly, they will be born of water. दूसरा अनुभव है पानी से जन्म लेना। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। In John 3:5, Jesus said, except, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो ईश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश ना करेगा। ଯୋଉନ ସମାଜ 3 ପର 5 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି ଆତ୍ମାରେ ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ନେଇ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। So those who are believing the Son of God, they should be born of water also. तो जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं या परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं वे लोग जल से भी जन्म लेना चाहिए। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। If you have not yet taken baptism, be born again and be born of water.
और अगर अभी तक आप में से कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप नए सिरे से जन्म लो और पानी का बपतिस्मा भी लो। ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଉଚିତ। And then you will be born of the Spirit also. God will give you the Holy Spirit also. और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आत्मा से भी जन्म लेना है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। So when we are born of God, we are born again, and we are born of water and born of the Spirit also. जब हम लोग परमेश्वर से जन्म लिए हैं इसका अर्थ है नए सिरे से जन्म को प्राप्त किया है, पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भी जन्म लिया। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ, ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ। So born of God is includes the birth at Zion also. We should be born in Zion also. और परमेश्वर से जन्म लेने का और एक अनुभव सियोन में जन्म लेना, हम लोग सियोन में भी जन्म को प्राप्त करना चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆମେ ସିଓନରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। That may not be possible for a believer, but it is a necessity for a servant of God. ये हो सकता है कि विश्वासियों के लिए संभव ना हो, किंतु हर एक सेवकों के लिए ये अनिवार्य है। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। In Psalms 87 verse 5 we read that. और 87 भजन के 5 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। ଗୀତ ସଂଗୀତ 87 ତାର 5 ପଦରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ପଢୁଛୁ। And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। ଗୀତ ସଂଗୀତ 87:5 ରେ ଆହୁରି ସିଓନ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯିବ, ଏ ଜଣ ସେ ଜଣ ତଇ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଣି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। So born in Zion, it is showing coming out to serve God. और सियोन में जन्म लेने का अर्थ यह है सेवा के लिए निकल पड़ना। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛି ସିଓନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିବା। And don't fear when somebody is saying you can come to serve God. और जब आपको कोई यह कहता है कि आप सेवा के लिए आना चाहिए, उसे सुन के आप मत डरना। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Because in John 21, Jesus asked 3 times the same question to Peter. क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार के 20वें अध्याय में पतरस से यीशु ने एक ही सवाल 3 बार दोहराया। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 21ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ 3 ଥର ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। Jesus asked him, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शिमोन जोनास के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर के मुझे प्रेम करता है? ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଯୋହନ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କଣ ମତେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛ? So 3 times the same question Jesus asked to Peter. 3 बार एक ही सवाल पतरस को बारंबार पूछता रहा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପିତରଙ୍କୁ 3 ଥର ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। He said, yes Lord, yeah. और वो बारंबार यही कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ପିତର ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ। Then Jesus said, then you feed my lambs and feed my sheep. और उस समय यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆସ ତୁମେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। It is only because Peter loved Jesus, he became a shepherd and he became an apostle, a faithful apostle. और इसी कारण से कि पतरस यीशु मसीह को प्रेम करता था, वो एक विश्वास योग्य प्रेरित एक सेवक बनने पाया। ପିତର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ସେବକ ହେଇ ବାହାରିଲେ। So if you love Jesus, there is a chance for you to come to serve God. अगर आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो आपके लिए एक मौका है कि आओ और उसकी सेवा करो। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। Bible says, love not the world and the things that are in the world. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. धर्मशास्त्र प्रकार कहता है कि संसार की वस्तुओं को प्रेम ना करो, और जिसमें इस संसार का प्रेम है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଏ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ନାହିଁ। So if we love God, if we love Jesus, we can come out
feed his sheep and lambs. अगर हम लोग यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, हमारे ईश्वर को प्रेम करेंगे, तो उसकी मेमने और भेड़ों को चराने के लिए निकल पड़ेंगे। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ମେଷ ତାଙ୍କର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚରାଇ ପାରିବା। And not only just coming to serve God, Jesus, Bible says in Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. ना केवल सेवा के लिए निकल पड़ना, इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 में लिखा हुआ है, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना। ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। Because lot of trials and temptations may come, but those who believe on the Lord Jesus Christ will overcome all the trials and temptations, and they will be born as a man child. और कई प्रकार की आजमाइशें, परीक्षाएं प्रभु की सेवा करने के समय में हमारे जीवन में आएगा, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा इन सारी परीक्षाओं में वे लोग जयवंत होते हुए ईश्वर के पुत्र होकर के बदल जाएंगे और कहलाएंगे। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଜୟ ପାଇବେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। So in 1 John 5, in verse 4 and 5 we read, whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ପ୍ରଥମ ବଚନ 5 ପଦରୁ ପଢୁ, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। And verse 5 says, who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. 5 वचन इस प्रकार कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଛଡ଼ା ସେହି ଲୋକମାନେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। See the blessedness of those who believe that Jesus is the Son of God. They overcome this world. देखो यहाँ पर यीशु मसीह को विश्वास करने वालों के लिए मिलने वाला धन्य अनुभव यह है कि वे इस संसार के ऊपर जय पाएंगे। जो ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାର ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେମାନେ ଜଗତ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। Because Jesus himself told that you will have tribulation in the world, but be of good cheer, I have overcome the world. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप इस बात को कहता है कि तुम्हारे लिए संसार में क्लेश है, किंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस जगत के ऊपर जय पा लिया है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଅଛି। So now we heard about 5 things about the blessedness of those who believe that Jesus is Christ. यीशु मसीह ही मसीह है करके विश्वास करने वालों के लिए मिलने वाला 5 प्रकार के अनुभव को हमने यहाँ पर देखा। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସେ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଅଛୁ। They will be born again, born of water, born of the Spirit. उन लोग नए सिरे से जन्म लेंगे, जल से जन्म लेंगे और आत्मा से जन्म लेंगे। पुनर्जन्म पाइबे, जलर जन्म पाइबे, आत्मा द्वारा जन्म पाइबे। And they will be born in Zion, and will born as the man child also, worthy to be cut up to the throne of God. वे लोग सिय्योन में जन्म लेंगे और पुत्र संतान होकर के जन्म होते हुए वे लोग उठा लिए जाने के योग्य बन जाएंगे। तापरे ସେମାନେ ସିଓନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। And in 1 John 3:9 we read, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ते हैं, ପ୍ରଥମ ଯୌନ 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ପଢୁଅଛୁ, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 3 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ତା ଠାରୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। See the blessedness when you are born of God, those who are born of God does not commit sin. ईश्वर के द्वारा जन्म लेने वाला ये देखो धन्य अनुभव क्या है कि जो कोई उससे जन्मा वो पाप कर ही नहीं सकता। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏହା ଅଟେ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ। And he cannot sin
because he is born of God. वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो ईश्वर से जन्मा है। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ତା ସକାଶେ ସେ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। Because his seed is remaining in him. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତା ଅନ୍ତର ଅଛି। The incorruptible seed, the word of God should remain in us. We should hide it in our heart so that we may not sin against God. और वो अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना चाहिए ताकि हम पाप ना करें। ସେ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବୀଜ ବା ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ବା ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ପାପ ନ କରୁ। You should not allow the birds of the earth to come and devour that seed. और हम लोग इस संसार के पक्षियों को आकर के उस बीज को नष्ट करने के लिए अनुमति नहीं देना। ଆକାଶର ଓଡ଼ିଆମାନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବୀଜକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ। You should not allow the devil to come and take away that word from your heart and mind. और आपके मन से, दिल से, दिमाग से परमेश्वर के वचन शैतान ले जाने के लिए अनुमति नहीं देना। ଆପଣ ମନ ଆପଣ ହୃଦୟ ଠାରୁ ଶୈତାନ ସେ ବୀଜ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହରଣ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। You should hide and preserve that precious seed in your heart and mind, then you are preserved. अपने मन में, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को छुपा के सुरक्षित संभाल के रखना। ଆପଣ ମନ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷିତ ହେବ। In 1 John 5:18 we read, पहला योना 5:18 में हम पढ़ते हैं, ପ୍ରଥମ ଜନ 5:18 ପଢୁ। we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. पहला यूहन्ना अध्याय 5:18 हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ପ୍ରଥମ ଜନ 5:18 ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମକ ତା ଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। So he that is born of God will keep himself, he will preserve his life, and so that wicked one, the devil, will not touch him, will not be able to touch him or destroy him. और जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है वो अपने आप को बचाए रखता है ताकि कोई भी दुष्ट और कोई भी शैतानी शक्ति उसे नष्ट ना करे, उसको विनाश ना करे। ଯେ କି ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଏବଂ ପାପାତ୍ମା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। Now let us see the sixth thing, that those who believe the Son of God, they will not be condemned, they will be justified. जो भी कोई ईश्वर को विश्वास करता है उसका छठा अनुभव यह है कि वो दोषी ठहराया ना जाएगा किंतु धर्मी ठहरेगा। ଯେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। In John 3:18 we read that he that believeth on him is not condemned. Those who believe the Son of God is not condemned. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 18 वचन में जो भी कोई परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ଯୋଉନ ସୁସମାଚାର 3:18 ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। But those who are not believing, they are condemned already, because they are not believing in the name of the only begotten Son of God. परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହିଁ। So those who are believing the Son of God, they will not be condemned. Devil cannot condemn him. जो भी लोग ईश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दोष नहीं और शैतान उसके ऊपर कोई दोष लगा नहीं सकता। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ସେ କଦାପି ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। In Romans 8:33 and 34, Romans 8:33-34 we read, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? रोमी की पत्री अध्याय 8 वचन 33-34 वचन में परमेश्वर की चुनो हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। ସେଇ ରୋମୀ ପତ୍ରୀ 8:33-34 ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଷେକ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। Because it is Christ that died for them and even risen again, and he is even at the right hand of God,
and making intercession for them. फिर कौन है जो उसको दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारी निवेदन भी करता है। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। So those who are believing in the Son of God, they are not condemned. No one can condemn them. जो भी कोई ईश्वर के द्वारा जन्म लिया है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं, कोई भी उन पर दोष लगा नहीं सकता। जो ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷ କରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। In Romans 8:1 also, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. ये रोमी की पत्री अध्याय 8 वचन 1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8:1 ଅନୁଯାୟୀ ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। So there is no more condemnation, no more guilty conscience. और उनके लिए कोई भी दंड आज्ञा नहीं, उनके लिए कोई भी अशुद्ध विवेक ତାଙ୍କ नहीं। ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବା ଅଶୁଚି ବିବେକ ନାହିଁ। There is power in the blood of Jesus Christ to purge our conscience from dead works, to serve the living God. हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हमारे पाप से मुक्ति देने के निमित्त यीशु के लहू में शक्ति है हमको शुद्ध करने के लिए। ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ପାପର ଅପରାଧକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସୂଚୀ କରି ଆମକୁ ଠିକ ଭଲ ମନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। In Acts 13:39 we read, by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Acts 13:39. और प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 39 वचन को पढ़ने के समय पर उन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उनके द्वारा निर्दोष ठहरता है। ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 8:39 ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। Yes, through this man Jesus Christ is preached unto you the forgiveness of sins. और हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह पाप की क्षमा का प्रचार किया है। यीशु ख्रीष्ट ये व्यक्ति पाप पर क्षमा प्रचार कले। Those who believe in this man Jesus Christ, they are justified from all things from which they could not be justified by the law of Moses. और मूसा की व्यवस्था से जिन सारी बातों से उनको धर्मी नहीं ठहराया जा सकता था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सारी बातों में उनको धर्मी ठहराया गया। मूसा द्वारा जो लिखित समस्त व्यवस्था द्वारा जिते लोकमाने धार्मिक गणित होई पारि नथिले, किंतु यीशु ख्रीष्ट से व्यक्ति द्वारा अनेक लोकमाने से धार्मिक गणित होई पारिबे। And 7, they will not abide in darkness. They will not. Those who believe the Son of God, they will not abide in darkness. John 12:46. और यौन अर्चित सुसमाचार 12 अध्याय के 46 वचन में 7वां आशीष यह है, जो यीशु को विश्वास करते हैं कि वे कभी भी अंधकार में ना होंगे। जो सुसमाचार 12:46 में पढ़ुछु, ये कि ईश्वर पुत्र ऊपर विश्वास करे कभी भी अंधकार वास करि पारे ना। Jesus said, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. वे जगत की ज्योति होकर के आया हो, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। मुझे ज्योति के जगत को आसी अछि, जे के मोठर विश्वास करे ता ठरे अंधकार नहीं। So those who believe on the Lord Jesus Christ will not abide in darkness. They will come out of all works of darkness. जो भी कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं ठहरेगा, वो सारे अंधकार के कामों से बातों से बाहर निकल आएगा। जे कि ईश्वर ठरे विश्वास करे से अंधकार वास करे नाही, समस्त अंधकार विषय से बाहर आसी थाए। And they will not walk in darkness. वे लोग अंधकार में ना चलेंगे। से अंधकार आचरण करिबे नाही। Yeah, Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. और यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जो भी कोई मुझे विश्वास करता है उसमें परमेश्वर की ज्योति है और वे लोग अंधकार में और ना चलेंगे। सिकले जे मोठर विश्वास करे तांको ठरे से ईश्वरଙ୍କର आलोक अछि, से माने अंधकार वास करि पारिबे नाही। See the blessedness of those who believe on the Son of God. जो लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं उसके द्वारा मिलने वाला यह है धन्य अनुभव को देखो। जे ईश्वरଙ୍କ पुत्र विश्वास करते तांको मिलितवा धन्य अनुभूति गुडी के आपण देखंतु। And the 8th point, as we have already heard,
those who believe the Son of God, they shall have eternal life. और Eternal life. 8वां विषय मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो भी कोई यीशु मसीह को या परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। ଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ 8 ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। And Jesus is giving us eternal life. यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। In John 10:27 and 28, यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय के 27-28 वचन में ଯୋନ ସମାଚାର 10 पर्व 27-28 पदରେ my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। ମୋ ମେଷ ଗୁଡିକ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। And I give unto them eternal life, and they shall never perish. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। Neither shall any man pluck them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। So those who believe on the Son of God, they shall have eternal life. और जो कोई परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। They will have fellowship with God in this life. उन लोग इस संसार में यीशु मसीह के साथ एक संगति को पाएंगे। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। Yes, fellowship with God in this life and also in the world to come. वे लोग इस जगत में भी आने वाले संसार में भी ईश्वर के साथ एक सहभागिता एक संगति को पाएंगे। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ତା କେବଳ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସହଭାଗିତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। Fellowship with God in this life, in this mortal body. और इस जगत में परमेश्वर के साथ की संगति कहने का अर्थ इस पार्थिव शरीर में उसके साथ की सहभागिता। ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କହିବା ସମୟରେ ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଭାଗିତା ରଖୁଛୁ। Also, fellowship with God in the world to come with the immortal body, glorious body. और आने वाले जगत में भी उसके साथ की संगति एक अविनाशी देह में एक नित्यता में हम उसके साथ पाएंगे। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଅମରତା ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବୁ। And ninth point in Romans 9:33. रोमी की किताब 9 अध्याय के 33 वचन में 9वां विषय रोमी पत्री 9 पर्व 33 पद अनुଯାୟୀ नवम विषय They shall not be ashamed. Whosoever believeth on him shall not be ashamed. जो भी कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। ଯେ କି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। Yes, those who believe on the Lord Jesus Christ, they will not be ashamed. जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। The Lord says, my people shall never be ashamed. परमेश्वर कहता है मेरे लोग कभी भी लज्जित ना होंगे। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକମାନେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। In Joel 2:26 and 27, 2 times the Lord is saying, my people shall never be ashamed. जोएल के किताब 2 अध्याय 26-27 वचन में 2 बार परमेश्वर बोलता है मेरे लोग मेरी प्रजा कभी भी लज्जित ना होंगे। जोएल पुस्तक 2 पर्व 26-27 पद अनुଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକମାନେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। Now comes the last point, the 10th point, which it will make us to fill in the Spirit, Holy Spirit, and rejoice in the Lord. परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला 10वां विषय अभी मैं बताऊंगा और उससे के द्वारा हर एक का मन आनंद से भर जाएगा और हम लोग आत्मा में उछल पड़ेंगे। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର 10ମ ବିଷୟ କି ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। In John 11:26, Jesus said that to Martha when Lazarus was dead. और यूहन्ना की सुसमाचार के 11 अध्याय के 26 वचन में मार्था को यीशु मसीह ने तब कहा जब उसका भाई लाजरस मर गया था। ଯୋନ ସମାଚାର 11 पर्व 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଲାଜର ମରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାର୍ଥାକୁ ଏହା କହିଲେ। See, verse 26, whosoever liveth and believeth in me shall never die. यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 11 वचन 26, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ଯୋନ ସମାଚାର 11 पर्व 26 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଯେ କିଏ ବଞ୍ଚି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। Jesus Christ is the only person who is telling mankind, you will never die. इस संसार में मानव जाति को कहने वाला केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह है जो यह कहता है तुम लोग
कभी ना मरोगे। ए जगतरे मानव जाति कहिथबा जणे केवल व्यक्ति जीशु ख्रीष्ट अटन्ते से कहउछन्ते तुमे कदापि मरिब नाही। Whosoever liveth and believeth in me. जो भी कोई जीवित है और मुझे विश्वास करता है, के जे के मोठरे जीवित मोठरे विश्वास करे Shall never die. वो कभी भी ना मरेगा। से कदापि मरिब नाही। Then again he is asking the question, believest thou this? Do you believe this? और उसके बाद दोबारा वो उससे पूछ रहा है, क्या तू मुझे विश्वास करती है? क्या तू इस बात को विश्वास करती है? से बारंबार जीशु तंग पछले तुमी कोन एई कथा को विश्वास करूछ? Let us believe all the saying of our Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम लोग विश्वास करें। प्रभु यीशुଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी वचन कभी न टलेगा। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର କଥିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। So dear children of God, in this convention the Lord is, Jesus is speaking to you saying, my child, my follower, you will never die. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सम्मेलन में प्रभु यीशु मसीह आपसे यह कहता है, हे मेरे बच्चे, मेरे पीछे आने वालों, आप लोग कभी ना मरोगे। ए समयದಲ್ಲಿ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ହେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ଲୋକ ମାନେ, ତୁମେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। Those who are not believing in Him, they are dying in their sins. वे जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, वे लोग अपने पाप में मर रहे हैं। जो ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାପରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। But those who are believing in the Lord Jesus Christ, they will not die in sin. लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वे पाप में कभी ना मरेंगे। जे के ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପାପରେ ମରିବ ନାହିଁ। We heard about so many ways by which people are perishing, but you will never perish by such things. और हमने आरंभ में कई प्रकार के मार्गों को देखा जिसके द्वारा अनेक लोग विनाश हो रहे हैं, किंतु आप उन किसी भी विषय से कभी भी नष्ट न होगे। ଆମେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ When ନାହିଁ। we are all believing on the Lord Jesus Christ, we will never die. हम लोग जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, हम लोग कभी ना मरेंगे। କାରଣ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। The sky is our goal, not the grave. ସେ ଆକାଶ Sky is our goal. Jesus will come in the mid-year. We will be caught up to be with the Lord forever and ever. Sky is our goal, not the grave. हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, हमारा लक्ष्य कब्र नहीं है। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାଶ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନରେ ନିତ ହେବେ, ସେ ଆକାଶ ଅଟେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କବର ନୁହେଁ। Therefore, let us really believe it from the depth of our heart that Jesus will come in our days and we will be transformed, will be given a glorious body. We will be with the Lord. We will be caught up to be with the Lord forever and ever. इसके लिए हम लोग सब हमारे दिल की गहराई से इस बात को विश्वास करें कि हमारे रहने के दिनों में ही हमारा प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा और हमें महिमा में शरीर को देख करके हमें उसके राज्य में ले जाएगा और हम सदा सर्वदा उसके साथ होंगे। ଆମ ଜୀବନରେ ଗଭୀରରେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ବଞ୍ଚିଥିବା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରରେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେଇଯିବ। But practically saying, those who are very old, they are dying. They are physically dying. लेकिन अगर वास्तविकता को देखने से जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र के बढ़ोतरी में वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କି ଆମେ ଜାଣୁ କି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। But to them the Lord is saying, John 11:25. उनके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय का 25 वचन में देखो प्रभु आपसे कहता है। କିନ୍ତୁ ଯୋଉନ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। Jesus is saying, I am the resurrection and the life. यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କହିଲେ ମୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଟେ। Though he that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦି ବି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। He will rise us up at the last day. और वो अंतिम दिनों में हमें जिलाएगा। ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବେ।
Now let us all close our eyes. आइए हम सब आंखों को बंद करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, Let us all be on our knees. हम लोग सब घुटने में हो जाएं। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା। See the blessedness of those who believe the Son of God. जो लोग परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करते हैं उनके लिए दिए जाने वाले धन्य अनुभवों को देखो। जो ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। When so many people are perishing, जब कई लोग नष्ट हो रहे हैं, କେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, see the blessedness of those who believe in the Son of God. उस समय में परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करने वालों के लिए दिए जाने वाला धन्य अनुभव को देखो। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। They are born again, वे लोग नए जन्म को पाते हैं, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, born of water, वे लोग जल से जन्म लेते ସେମାନେ हैं, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଲେ, born of the Spirit, वे लोग आत्मा में जन्म पाते हैं, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, born in Zion, वे लोग सियोन में जन्म पाते ସେମାନେ हैं, ସିଓନରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, born as the man child. वे लोग मनुष्य परमेश्वर के पुत्र या पुत्र संतान होकर के जन्म लेते हैं। ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପରି ଜନ୍ମ ନେଲେ। They are not condemned but justified. वे लोग दोषी नहीं ठहराए जाते, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं किंतु धार्मिकता है। ସେମାନେ ବିଚାରିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। They will not abide in darkness. They will not walk in darkness. वे लोग अंधकार में ना रहेंगे ना ही अंधकार में चलेंगे। ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। They shall have eternal life. उनके लिए अनंत जीवन है। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। You will not be ashamed. आप लज्जित ना होंगे ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, You will never die. और आप कभी ना मरोगे। ଆପଣ କଦାପି ମରିବେ ନାହିଁ। You will be resurrected when Jesus comes. जब यीशु आएगा आप उठा लिए जाओगे। ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପୁନର୍ଥିତ ହେବେ। Whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. जितने उसे विश्वास करते हैं वे नाश न होंगे किंतु अनंत जीवन ଯେ पाएंगे। के विश्वास करे ବିନାଶ बनाए ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। Now let us sing one chorus and everybody fill in the Holy Spirit. हम लोग अभी एक छोटा सा गीत को गाएंगे और आत्मा में भर जाएंगे। ଏବେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା।